creo. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al menú un ratito. Sacamos libreta. Y acá nos dicen cuántas pepitas nos faltan en cada lugar. Recuerdos. Ok. No, lo hice sin querer. So what happened? Did Garrett arrest? Bien. Quiero anotar en cada capítulo cuántas pepitas nos faltan. Pero ahora vamos a ir un poquito a modo speedrun con eso. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. A ver. En el episodio 2, en el capítulo 2, nos faltan 2 pepitas. En el capítulo 3, nos falta una pepita. En el capítulo 4 nos faltan 3 pepitas. Capítulo 5 nada. En el capítulo 6, si vemos que llegamos antes, salimos y hacemos esta parte así. Pero bueno, acá nos faltan 4 pepitas. Capítulo 7 nos faltan una pepita. Capítulo 9 nos falta una. En el capítulo 10 nos falta una. En el capítulo 11 nos falta una. Capítulo 13 nos falta 2. Y en el capítulo 14 nos faltan 2. En total nos faltan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18 pepitas nos faltan. Pero bueno, el episodio 1 por lo menos lo podemos ver enterito. Ahora no pongo esto para que no moleste. No tengo lugar. Lo pongo acá. Ahora sí. Si puedo continuar. ¿Se guardó? Sí. Un elixir. I knew those two morons would never let me through. Está bien, ¿no? I had no choice. Perfecto. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Tengo que hacer esto y usar mucho esto también. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Nos falta también ese logro. 15 minutos de concentración. Sordo. Garrett's men were running around like a bunch of Cada que lo puedo activar, lo voy a activar. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there.
Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Then, I heard a Subimos bastante rápido de nivel, creo. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. Dave el sucio. Voy a hacer de esta manera porque en el modo western no lo quiero jugar full historia, full casi speedrun. O sea, full de mango. Por eso lo juego normal acá. Sé que tendría que jugar un rato más, pero bueno. Prefiero hacerlo así. El modo western lo quiero jugar completo y subirlo a YouTube de manera más bonita. Encima, aparte en el modo western no voy a tener que preocuparme más solamente en pasarme el juego. Le dieron a Charlie. ¿Aguantamos? Ok. Cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Bill, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them around back. I'll draw their attention. Bien, nuevo nivel. That order is me. And I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Right. Making my way past a passel of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Bud Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tactile. ¿Cuál será el siguiente platino? Estoy pensando. Tengo uno en mente. ¿Qué puede ser el siguiente? Que le tengo muchas ganas del platino. Al juego ya me lo pasé y la pasé. Me la pasé hace poco en stream y la pasé brutal. Es el Metal Gear Rising. Probablemente sea nuestro siguiente platino. Lo mató. No. Da igual. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Los duelos será más complicado acá. And that you killed him in a fair fight.
Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. And stepped inside, and Bam. last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. It's not Bella. And go on. How did it end? Ok, vamos a And, capítulo 2. Nos quedan boy, dos pepitas ahí. that was just the beginning. No. No. Así podemos farmear más rapidito. So what happened? Did Garrett arrest? It's important to know that Okay, I was acá tenemos only que estar riding atentos. with Billy so I could find the Nos quedan dos bastard I was pepitas acá. after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. ¿Sabe quién me da la llave? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Me gustaría un speedrun de este juego. Instead, all I got for myself Con sus was a truquitos, goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Ah, qué perro. My first order of business was finding a firearm. Ok, no hay pepitas, nada, ¿no? Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Estaba buscando pepita. Ahí salía una pepita por ahí. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped raised a huge ruckus. I don't get paid enough for this. Estamos como con esto. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Tengo que buscar si así las pepitas. No puedo permitir el lujo de salteármelas. Jump from roof to roof like a damn alley cat. Estar muy atento. I followed the planks. Tengo la habilidad igualmente. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's faith. You! Ok, pepita But cerca. hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. Nice. Go to hell. Nos queda uno.
See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Es una verga. Okay. There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We price them too high, if you ask me. Estar atento. Son bastante perdibles las pepitas. In the lives of innocent people. No hay ninguna por acá. Pues acá este es el principio de nuevo, ¿no? Yep. A posible no me quiero perder ninguna. Total, en esta partida vamos bastante de chill. Solamente me falta una. Fuck. Matar a uno de estos techos asquerosos, ¿no? No sé, no tiene pinta. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Bueno, So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. ah, puede ser que ya sepa cuál pepita me falta de acá. Ah, no, no. If I made it No, out no, of no, there no, in one piece, no, me acordé que la no one pepita que could put a pensé que me price faltaba la on my tengo. head. Because Una que everybody estaba en in el bar. Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. Por querer ir a full de mango. Uf. Mierda, tengo una melee. No lo vi.
Tengo el fusil. Bueno. Dale, perro. Hay muchos lugares acá. Voy a meterme por todos estos lugares a ver si está. Ojo, este puede ser un buen lugar para que esté. O quizás no. Ah, no te resistas, puto. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my Termina el shotgun. episodio y no. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend Está myself. hiper escondida la pepita de acá. Pero bueno. Después la buscaremos por episodio. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Una fucking pepita, bro. Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later. So Pereza. where'd you Demasiado go bien after escondido. Lincoln? Mexico. Acá. No me falta una. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! ¿Cómo? I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often do. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground, or whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them.
Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Me faltará para los 15 minutos, hijo de puta. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Okay. Pepita. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? No tengo balas, no me jodas. Tengo que correr sí o sí. Otra pepita perdible, hijo de puta. They were hunting me like I was game. And I swear to God, that's how I felt. Hijo de perra. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Okay. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunted. Pepita. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. It was finally time for that old man to pay for his sins. Que acá ya está la boss fight. Ah, qué perdido que son las pepitas, me vamos a poner. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Voy por Because aquel that lado. old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me.
Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Sí. God. Perfecto. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. God. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Bien, todas las pepitas de este episodio. Ok, episodio 4, ¿no? Uf, acá me faltan 3 pepitas. Y acá son también... En general son todas muy perdibles. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bright? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first, I need to tell you about the cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herc's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Bueno. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. Me pegó una la concha. So when I showed up, that's who they thought I was. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt. Acá tiene que haber una, ¿no? That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That lunger should have kept his nose out of him. He never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. No hay ninguna. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man.
que revisar cada rincón, boludo. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Creo que el tema de las pepitas es el logro más difícil. Ahí hay uno, mira. No más difícil, pero sí que más perezada. Facilito. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Bravo fight, ¿no? And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Y acá voy hacia el jefe. Y acá no hay más nada. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Curly Bill. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. No me tanto los rinconcitos por si acá.
madre. No te dan. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo Termina el was episodio. nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was Pero found están muy dead in a ocultos different acá también. location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Ah. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Me va a faltar dos acá. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Yep. I was Hacer un paid a poquito healthy tediosa esa bounty for parte. Ringo and Curly Bill, Pero and bueno. realized there was El magnífico. Acá tenemos todas las pepitas, por ejemplo. Acá podemos hacer full speedrun. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plumber looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. Plumber rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Why would you be nervous? As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Vamos. No se moría su puta madre. What? ¿De dónde voy a ir? What the fuck? Pará, boludo, respetás. Respetá, tengo sentimientos, boludo. ¿Qué onda? A ver cómo está. Un poco de respeto, boludo. Así le dijiste a la Instagram el otro día, por eso no te hablo más, boludo. Está mal puesto el chat, por cierto, ¿no?
O ni siquiera está el chat. Ah, sí, está en el chat. Para. Chat. Todos los días cambio el chat de lugar, es increíble. ¿Qué onda, bebé? ¿Cómo estás? Dejar ahí. Juegardo. Me falta poquito para el platino. Parece que me faltan 10 logros. Son 10 logros, pero falta poquito. Increíble. Me falta... Ahora tienen un Game Más Plus, pero solamente para subir las habilidades. Me faltan subir todas estas habilidades para un logro. Me falta recoger. Rico. Todas las pepitas, que ese va a ser como el más tedioso, la verdad. Falta agarrar todas las pepitas de la verdad. Pasarme el modo... el más difícil, que es el modo lejano oeste o algo así. Y bueno, en ese mismo modo, el final alternativo, sacarlo. Pero mira el arma que tengo, guacho, porque bloqueé todo. Yendo otra vez más, ¿no? La concha. Ah, terrible juegazo, bro. Ayer me lo rushé en difícil. Me lo pasé en difícil de una. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to Me lo return. pasé en... It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Ah, Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn. me lo pasé como en 4 horas, creo 4 horas y pico. En difícil. Voy a morir. Por imbécil. There were thieves and killers, robbing travelers and Lo que hago. hijacking gold ships. Oh, lo esquivé. Viva Jesucristo. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by... Ah, bueno, y otro de los logros que me falta es... estar 15 minutos en concentración. Charlie Crow, the O sea, en este. blacksmith. Tengo que rellenar 15 minutos, en general. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah. Entonces ahora cada vez que lo tengo lo spameo. Sons. Ordinary citizens who lived a double life. Ah, bueno, sí, pará, igual me falta. Stealing and thieving and Me falta murdering. pasarme todos los duelos en el modo duelo, que solamente tenés 5 vidas y tenés que hacer todo, tipo una war rush pero de duelos. Y después todos los arcades, que no sé qué son, pero todos los arcades. O sea, todavía queda. Veterans of the Civil War. Todavía queda juego, pero bueno. Trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. ¿Y va quedando? ¿Seguiste con tu platino del Spider-Man? That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which Mira lo I rápido had que carga no mi arma, idea guacho, mira. how to breach. Con el arma bloqueada. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. I thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Get out here, you coward! El platino de... Once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. del Spider-Man, boludo, seguramente tenga que estar Deep as hell. A
single stumble or misstep can easily end in a Un montón de deadly tiempo plunge to jugando, oblivion. boludo. Debe requerir un montón de horas el platino ese. Pero porque es un mapa grande y toda esa wea. ¿Sabes que estoy muerto? Bueno. ¿Dónde está? Ay, me caí. This is why I do not like heights. Zorro 2. ¿Dónde, hijo de puta? No, no. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Imbécil. All it takes is one tiny spark, and boom. Thank you. Okay, now you're really pissing me off. Ah, dejé el shot acá. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Voy a correr. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Te vi jugando al Instead, Cuphead, boludo. ¿Qué I onda? spotted a ladder Te pintó way las into the ganitas mine from the de opposite side. jugarlo de nuevo. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I was determined not to give up, however. That Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle Bueno, that score me come faltan- hell or high water. Me falta como 10 habilidades But todavía. first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. I picked the more convenient and more dangerous route. No pego. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Se viene el güey de la dinamita. He was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Se viene el dinamita man.
Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was gonna take some doing. Who said you could throw dynamite? Fuck. I need some help here! Come on, boys! Take this cocksucker out! ¿Dónde está el hijo de perra? I'm going all medieval on your ass! What do you think you're doing? They're gonna bury you in a million pieces! Ah! Keep pulling me off! See what it gets! So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty Capítulo, hunter. si me faltan 4 pepitas. Si las encuentro, si no después la juego en misiones aparte. Misiones separadas. So, did you finally go after that Bob feller? I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Tengo las armas de marfil. Y cargan al instante. Bueno, el que sea. Pepita cerca. Nice. Sabía. Lo sabía, güey. I thought the Texas Rangers got heart. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold and a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. ¿Dónde está? Acá arriba, ¿no? To the very same saloon we're sitting in today. Bien. Tengo que encontrar otras dos todavía. Toca pasear.
¿Dónde estarán? Pues si entro ahí. La pelea contra el pata ese de mierda. Pues nada. Oh, acá están. 100%. Bueno, por lo menos uno. Debería llegar ahí, ¿no? Ok, en el aire. Perfecto. Falta una. No, venga ahí, puta madre. Me va a faltar una. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and Terrible Twisted Fate. I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't no birds. Damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Nice. Perfecto, todas las pepitas. Ahora sí a jugar. I wondered if Bob was among them.
and I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Acá arriba hay uno. Puta. ¿Cuándo puta me va a dar el logro de 15 minutos en concentración? I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact, I felt a certain hostility. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. A menos que me lo hayan dado y no me haya dado cuenta. No creo. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. Facilito. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back at a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Bueno. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a... A ver si me lo dieron el oro, no creo, ¿no? No, no puede estar. ¿Dónde está? Acá. Lo peor es que no hay ningún contador, así que va a salir de la nada. Acá me falta una pepita. Lo cargo para tomar.
bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickle the nether regions of heaven. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Se lo olvidó. They saw me before I saw them. It crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Oh. Bueno. Ok. Ya creo que me voy a tener que pasar el juego todo de nuevo. Para las habilidades que me faltan. The winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Bro. No, está bien. Ah. Putas pepitas de mierda. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness.
See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. No está la salida. Hay que revisar bien. Bueno, después nos ahorramos bastante. Bueno, por acá parece no haber ninguno. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what Es happened? claro. Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow, the eye have no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. God. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk.
I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a mirror. Pistolero. ¿Dónde estará la puta pepita que falta acá? I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo jumbo's right. Are you making this all up as you go? There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Qué mal objetivo. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Hijo de puta, no me quiere dar el puto loro de los 15 minutos. Con su puta madre. Bien, todas las pepitas, joder. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes que sigue lo puedo hacer. might... El speedrun que tengo todas las pepitas. En teoría. En teoría. Que no dice el nombre de los episodios. Bueno, ya voy por la mitad del juego, literal. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one.
You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait to see the bitches out. But this bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Are you crazy? You're going, dumbass. That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Al final lo voy a tener que pasar 3 A veces. moment later, Su he puta was madre. climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Todavía me faltan un montón de habilidades. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Jim that Booth, Silas Greaves? Davy Crockett, Son of who a died bitch! defending the Alamo. Come on, kill him. Over there. No lo vi narrado, boludo. That's Silas Greaves. What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he Horrible. was the last man standing. Last man. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Para empezar fue la tarde. Gracias, gordito. Literalmente le hice. It was Para early pensar evening, not a media high tarde, noon. no a mediodía. I was late to the party and Coffeeville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Bob el líder, Emmett el amante, Grat el perdedor. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Hey, we got us what's wrong in him? Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I
caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. The problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. Ahora le They were falta. shooting at the Browns, who were shooting at the Porra. Daltons, which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Cuando quiera logro de Boys 15 knew minutos. I would never give up. Lo estamos esperando. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. But Emmett Vale. Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, Acá deberíamos tener todas las pepitas. that boy had grit. Nice. De hecho, en la que sigue nos falta uno. En esta parte nos falta una, pero esta es la que te parece un poquito. Esta es la de los árboles. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track them to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course. So we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. Pepita, 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 pepita. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Acá está. Gold. Gold, 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 gold. Ok. Ahora sí. Tienen que comer pitos todos ahora. ¿Y para dónde era? Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm, so I had to face them alone.
I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. So did you find the Daltons? Not yet. But I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Point being, I was under serious attack. Doble dinamita de esquina. Reinforcements was nowhere to be seen. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Pero boludo, subiste. Pero me I caí. just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? Steve. So I just started walking. Pretty soon... Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. ¿Los indios? Es mentira. Era para saber si Steve estaba prestando atención. They were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Puta, me salía mal, Bounty hunters! Stop that, son of a bitch! No me da igual, la verdad. Ya esta habilidad ni la presto atención porque no uso escopeta. Son of a bitch.
Corre. Sí, yo tengo balas. ¿Dónde está? I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high. Vamos relativamente bien igual, ¿eh? O sea, estamos sacando igual un par de cositas. Nos habremos dejado 2 o 3. Pero están demasiado Those ocultos. vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Hijo de puta, me ven igual. Y forro, ¿dónde estás? No lo veo. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. No estaría viendo el güey. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Son of a bitch. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck.
pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth was to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh, God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. Usarlo todo lo que pueda. Todo lo que pueda después. Aparte se reseta bastante rápido y da más experiencia. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later. He moved to California and sold real estate and lived off the legend todas las of that pepitas en fateful esta. day. And the tragic death God. of his two brothers. My own brothers died tragically as well, truth be told. Buen episodio este. Este es el de Jesse Jane. God. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Big Nos Horn falta Mountains. una pepita. Led by Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Perdón, quería comprobar. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down.
I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Hay que comprobar cada rinconcito. Buena. Listo. A farmear. A speedrunear. ¿Qué tengo acá? I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. My ears are still... Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Me cago. At times, it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Nah. Era solo uno. Leo Forrest, Jeff Carr y Heidler. Aquí coordination de aquí. Gran cuadrilla contra el grupo salvaje. Mentira. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? He's out of his mind! Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! He'll kill us all! My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Escopeta plateada.
Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Ay, no esquivé. Hay que practicar para el logro de los duelos. Quizás es el próximo que haga el logro de los duelos. Y después lo arcade. Después que juntemos todo igual. Fuck. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. ¿Terminó? Nice. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. En el que viene me queda uno también. Sinceramente ya me di por pasar el juego de nuevo. Bastante quiero. En este que viene me queda una pepita más. ¿No? Sí. Ya, me queda una. Okay. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kinda crazy. Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. If we don't kill him, it'll kill us. Done with you. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. Se me ha olvidado. I just started taking those bastards down. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Así. Perfecto, vamos a speedrun. Go. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. De la historia nos quedan, bueno, o sea, de los que nos quedan de historia, nos quedan 4 pepitas por agarrar. Pasa que nos salteamos varias antes, porque no las encontramos. Pero nos faltan casi nada, son muy pocas.
exageradamente no quedarán 10. Añadiendo las 4 que nos faltan ahora que vamos a intentar Kid agarrar. Curry was considered the wildest of the wild Ahora ones. de esta ya It no was nos queda said that he ninguna. fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Bro. Super. Are you some kind of maniac? You ain't seen So, what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually, there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. ¿Sabes que me olvidé dónde era esto? Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long, burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. Oh, mi puta madre. Get off the bridge!
I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass. Pero si as I was salté not la a young concha de tu man hermana. anymore. I hope you understand how badly my adventure might have ended had I not been as careful as hell. Go, 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 go. Kill that SOB! Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. He's crazier than Kid Curry, ask me! No. Mierda. Just when I thought things couldn't get worse, Mierda Kid que Curry grito. opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Pues. Kid Curry. El chico Curry. Fuck. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Eventually, I brought that tunnel down. And that's Facilito. when I met Kid Curry Me himself. está preocupando el de los 15 He minutos fuera de decided to joda, stop porque pussyfooting around and deal ¿en serio with no me tuve 15 minutos en personally. concentración todavía? A ver, este partida lo estoy abusando bastante de eso. De la concentración. Estoy tratando de usarla todo el tiempo. Estás muertísimo, bro. As fast as he was, I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Nice, nuevo Bryant. nivel. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Y se murió. Those were his last words. God. Ok. A que se viene tengo dos pepitas que agarrar. So, Bob. La muerte monta en un caballo de acero. Esta es... Esta es la de Jesse James, no la anterior. Bueno, la de Jesse James era la de un tren, pero
Me olvidé que había dos de un tren. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. Me faltaba esto. Puede ser. But I knew I'd have to fight my way forward if I Tiene was pinta de que gonna tenga que find hacer this otro Game of Plus gem. para el lore. Pepita, pepita. Bueno, faltan dos pepitas, Por acá no están. Ahora escopeta plateada. Y corro rapidísimo. Parece que acá no hay ninguna pepita. De hecho este nivel es bastante lineal. Now wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. El hombre que para trenes con la verga y con la mirada. El mismísimo James Hess. They hopped a freight train having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. Pepita, pepita, pepita. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. No deberían ser tan complicadas las pepitas de este level, porque es muy lineal, o sea. The James Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Tengo una que... un logro que es matar a un animal. Creo que es en medio de un duelo. No estoy seguro, pero creo que era algo de eso. No sé cómo voy a hacer eso. Tengo que comprobar si eran un duelo. Ahora después de este nivel lo voy a comprobar. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you.
Puta madre, no puedo salir. No me deja salir. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But ball. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. Ah, te perdí un choto, boludo. Anda con tus amigos. Total. No importa, boludo. Anda con ellos, boludo. Si tanto te gusta ir con ellos, anda con ellos, boludo. Yo me consigo otros amigos, no te preocupes. Ay, me caí. No pasa nada, boludo, si total. O sea. A veces una frase mía que me gusta usar mucho en estos casos es: a veces los lobos se disfrazan de abeja. Pensalo. Buena. El lore bloqueado. Bien, lucha en concentración durante 15 minutos. Por fin salió. Por cierto, tengo que sacar esto. No, ese botón no era. Cago. Porque estuve queriendo configurar para que se vean los lore ahí, pero es una archa. Shift esto. Esto tengo que sacar. Ahí. La interfaz esa de... No me puedo mover. No me puedo mover. Demasiado profundo, la verdad. No me puedo mover. Ahí está, ahí me podía mover. Bien, hicimos la misión de cosas. El logro de la concentración. 17 logros ya. Puta que te parió. Ya no te puedo pasar el juego, boludo. Te fuiste un ratito y literalmente ya está bien. Quedan 2 episodios. Terrible speedrun. Ahora en esta partida solamente me va a faltar... ¿Qué puto si tiene huevo? Me va a faltar agarrar las pepitas que me faltan. Agarrar las pepitas que me faltan. Y bueno, ya que me lo voy a pasar, voy a sacar el... Me
Voy a sacar el logro del otro final, ya que estoy acá me lo saco. X, ¿no? Sí, total, ya tengo que terminar el juego. Me preocupa que no voy a llegar para subir todas las habilidades. Así que va a tocar otro Game of Plus. Ah, pero puedo hacer un Game of Plus en el Western. En el modo Western mes. Aunque le va a agregar mucha más dificultad, pero bueno. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Usuario de gato. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Te había preguntado, boludo, que qué onda, cómo te está yendo con el platino del Spider-Man. Me quedé expuesto. O si ya lo dejaste, ya lo abandonaste. Pero no importa el porcentaje, boludo. O sea, importa ver los logros que te faltan. O sea, obviamente para el platino tenés que hacer todo. Para el platino toca hacer todo. Claro, por eso te digo. Lo que yo te recomiendo es pasártelo de chill al juego. O sea, siempre comparte por los logros, porque hay un montón de logros que van a salir solo. ¿Cómo que ya tenés todos los logros? ¿Cómo que tenés todos los logros, boludo? ¿Pero lo tenés platinado? Ah, o sea, te falta esos logros. Me cago. O sea, los logros que te faltan es pasarte el juego en V Plus y en dificultad máxima. Cagaron, perros. Ah, ok, de Chile entonces. Coleccionables y todo eso, ya tenés todo. Bien, bien, entonces. Te queda pasártelo nada más. Lo bueno es que lo puedes speedrunear. O sea, puede ir full a misiones primarias. Ah, bien, bien, bien. Ah, está cerquita entonces. ¿Y te está gustando la experiencia de platinarlo? I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. Yo estoy muy enganchado a jugar esto así, boludo. A platinarlo. Y me da mucha pena no saber editar, boludo. Nada, sí, es así. Esto también es. O sea, este juego lo estoy pasando otra vez y me toca pasarlo de nuevo una vez más. Pero bueno.
Me falta mínimo pasarme el modo historia una vez más todavía. There sure were a lot of men determined to die that day. Es un juegazo, boludo. Yo te voy a hacer retos en el Cuphead. En el Cuphead voy a hacer retos. Hay un mod, por ejemplo, que agrega una dificultad más. O sea, dificultad full máximo. Te van a hacer ese reto. Me quiero hacer el reto de pasarme el juego con el peor combo posible. Que básicamente es el disparo verde, el teledirigido, que es el que hace menos daño de todo el juego. Y ponerte de amuleto, de reliquia, ponerte el corazón doble, que te baja todavía más el daño y juegas con menos 50 de daño, menos 50% de daño. Pero al Cuphead voy a seguir haciendo cositas. Ay, no lo vi, boludo. A lo macho, sí. Hay un montón de mods para el coso, boludo. Para el Cuphead. Está el de modo de máxima dificultad. Hay gente que juega. Me falta. You had a showdown with Jesse James? Of course he did. Por ejemplo, jugar los niveles de avión a pie y después los niveles de a pie en avión. Hay mod para hacer eso. Your past always catches up with you. Yeah, I didn't kill Jesse James. Solo te falta el jefe final del DLC, después experto y creo ya. What about that Jim fella? What happened to him? O sea, ¿te falta pasarte el juego en experto? ¿Todo el juego o qué? That bastard slipped away again. I'll tell you how. Lo puedo, tenés el rango S. Este me faltaron 2 acá. Ah, no, 4 de 4. Nice. Entonces que. Ah, claro. No, claro, está bien. En el que viene me faltan 2 pepitas. Ya que está en este, voy a sacar el otro final en esta partida. A ver, vamos a ver los logros que te falta. Voy a chusmear. De paso voy a editar esto. Boludo, me da una penita no saber editar bien. O sea, podría intentarlo, pero va a quedar muy horrible. Pero bueno. Se está jugando al Cuphead ahora, el hijo de puta. Por cierto, te tiro una data. Bueno, yo uso este programa, pero si querés que por lo menos los logros de Steam tengan al menos sonido, que son asquerosos, pero bueno, al menos tienen sonido, puedes jugar los juegos en Big Picture. O sea, te vas acá, entrar en modo Big Picture y cuando sale un logro de Steam, reproduce sonido en este modo. Como dato. O sea, es un modo de Steam, no tenés que instalar nada. Entras en modo Big Picture y abrís el juego y los logros reproducen un sonido. Hacen un plim, algo así hacen. Después no tenemos que jugar al Cuphead tenemos que probarlo al menos, boludo, de compas. Sacate. Mirá, boludo, 600 horas al FIFA 22 y no tenés el platino. Hijo de puta lo que juega FIFA, boludo, qué asco. Da igual. Sí soy, O sea, si tendría FIFA y podría jugar online, lo haría. Sin duda. Portal 2, ey. Cuando me ponga a platinar Portal 2, ¿me ayudas? Porque hay un montón de logros cooperativos.
Ojito. Ojito. No. Bueno, se te coge, boludo. Qué juegazo, este es un juegazo. Completa una más plus y completa bien. Para la partida más plus, ¿la iniciaste en la máxima dificultad o iniciaste solamente una partida más plus? O no te deja. Por ejemplo, por ejemplo, en el Carlos Juárez puedes crear una partida más plus en la dificultad que quieras. De hecho, yo soy imbécil. ¿Ves? Yo soy imbécil. Yo podía haber hecho una partida más plus en la máxima dificultad y ya me sacaba todos los logros casi. Pero bueno. Quiero hacerme el modo western solamente en una partida normal. De hecho, me estoy pasando el juego una vez de imbécil. Pero bueno. O sea, tenés que pasarte el juego en máximo. Ah, ok. Tenés que pasártelo en Game Más Plus para desbloquear la máxima dificultad. Ah, está bien, está bien. Pero bueno, boludo, estás ahí. Estás cerquita del platino. Y a ver de Cuphead que te falta. A ver, ¿qué te digo? Te falta completar el juego en experto, obtener un rango A o más alto en todos los bosses del DLC. Eh, bueno, es pasarte el DLC básicamente. Conseguir un rango S en algún jefe del DLC. Todo DLC te falta. Ah, este te puedo tirar una datita. Este de Hide Hat es tener que hacerte un jefe sin matar ningún minion. O sea, viste que algunos jefes tienen como bichitos. Bueno, tener que pasarte un jefe sin matar ningún minion que no sea el jefe. Te recomiendo para este logro jugar contra la vaca, la que es pantalla de avión, porque solamente tiene un minion que tenés que esquivar, que es en la primera fase. Después la segunda y la tercera fase no tienen minions, así que es bastante fácil sacártelo. Después los logros ocultos, no me deja verlos. Sí, boludo, pero lo puedes hacer en... Pero es que es el más fácil, boludo, porque por ejemplo, la araña tiene miles, boludo, de minions. Miles, 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 un montón. El de nieve también. Eh, el gnomo, el de piedra también. ¿Cuál más? El de avión también. De hecho, el de avión estás completamente obligado. Ah, el mini avión. Para el mini avión te conviene... ¿Sabes cuál te conviene? Yo lo saqué con... ¿Viste el del rey dado? Hay un caballo en el rey dado. Uno de los mini jefes del rey dado. Em, uno de los jefes del rey dado, ese. Bueno, ese es facilísimo para hacértelo. ¿Qué más te falta? A ver. Este sería este. Completamos, bueno, modo experto este. Paladín. Obtener el gran poder. ¿Cuál era Paladín? ¿Sabes que no me acuerdo cuál era Paladín? ¿Sabes que este logro no me acuerdo cuál es? Porque estoy confundido, pensé que era este, pero no, este lo hiciste. El de hacerte todo sin morir, el de la admiración del rey. Pero este Paladín no me acuerdo cuál era, boludo. Obtener el gran poder. ¿Sabes que no me acuerdo cuál es este? El... Sin embargo, caballero de Dios.
Ah, sí. Este tenés que equiparte el amuleto. ¿Viste el amuleto este que usás para ir a pelear contra el jefe oculto del DLC? La reliquia maldita. Bueno, tenés que equiparte reliquia maldita y matar 8 jefes con la reliquia maldita. La reliquia maldita lo que hace es darte solamente 1 de vida. Tenés solamente 1 de vida. Pero bueno, si haces parry te da más vida, o sea que hago de eso. Y cada vez que si estás tirando, si estás disparando y soltás y volvés a disparar te cambia el arma. Cuando dashás te cambia el arma. Y así. Pues a eso te conviene ir a la primera isla y todos los jefes en normal. Te pasas 8 jefes en normal y ya está. Pero tenés que tener la reliquia equipada. Con 8 jefes y de ahí se transforma en la reliquia divina. Y la reliquia divina lo que hace es, te da prácticamente, cuando te lo equipas te da humo, te da más corazones y te da un montón de cosas. Un montón de amuletos en uno solo. Pero sí, bueno. Repasando, te falta completar el juego en experto. El de matar con mini avión. ¿Estás ahora ahí? Si querés te ayudo, boludo. Si querés ponerme lo que te dice y más o menos te ayudo. Igual es probar, pero en general. Sí, sí, pero es que por más que yo también mira el tutorial esa vez. Es complicado, boludo, hasta que lo agarra la mano. Dale, dale. Vamos a llevar a Cali con esa, a ver. ¿Querés mandarme captura más fácil o me lo traducís? O solamente poneme que el primero te dice izquierda, derecha o algo así. Para sacarte el rango S en una pantalla del DLC, captura por Discord, dale. ¿No se puede mandar por Discord? Pues si se puede mandar por Discord, mejor. Sí se puede mandar por Discord. Pásamelo por Discord, así no abro... Digo, pásamelo por Steam, digo. Así no abro Discord. Bueno, te decía, el de rango S en la pantalla, fíjate el jefe que te sea más cómodo. Y te recomiendo para rango S en el DLC usar a Cáliz. Porque Cáliz, además te conviene usar Cáliz, te recomiendo usar, que yo no lo hice, pero después me di cuenta. Usa Cáliz y, y usa el super que te da un corazón extra. Hay un super con Cáliz que te da como un escudo de un golpe. Y lo bueno que si tenés el escudo, golpeas, podés volver a recargar el super y prácticamente tenés vida infinita. Pero bueno, es el jefe que te quede más cómodo. Quizás te recomiende... Por ejemplo, a mí no se me complica mucho, en lo personal, el golem. El golem no se me complica mucho. Ese podría estar interesante. El de avión tampoco es complicado, pero la parte en que se te inclina se te puede complicar. Ahí te puede llevar un par de hits. Pero bueno, para ese te recomiendo hacer eso, jugar con Cáliz y ponerte el amuleto. Ese jefe es God. Ese jefe es God. Ese está bueno, bro, que te gira la pantalla así, está genial ese. Mientras me mandas eso, avísame cuando me lo mandas. Avísame cuando me lo mandas que lo miro. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. Ah, ya me las pasaste. Okay. A ver. Mándame una captura de las tumbas, así te hago acá. Tac, tac, tac. Ok, el primero dice
derecho arriba. Ok. El segundo te dice abajo. Fuck. Derecho abajo y el tercero. Ok. Derecha arriba, abajo, izquierda. Puede ser este, este y el otro a la izquierda, ¿no? Puede ser este y este. En ese orden. Probalo, a ver. Probalo. Este y este. O este y este. O este y este. Sí, tenés que tener puesta la reliquia rota. No, entonces puede ser este y este. Arriba derecha, abajo, izquierda. Tampoco. Puede ser este y este. O este y este. El del medio nunca te va a dejar. O este y este. Derecha, abajo, izquierda. Tiene que ser uno así, boludo. Es complicadísima esa mierda. Pero es probar y probar. ¿Qué haces jugando con Cuphead? Tienes que jugar con Mugman. Es más divertido. ¿No? Este y este. Derecha y bien arriba. Ok. Ok, para. Puede ser este y este. Este lo probamos. Este y este. Porque dice primer puesto, derecha arriba. Dice segundo puesto abajo. En el segundo. Y tercer puesto es izquierdo. Puta madre, boludo. Está complicado este, ¿eh? Derecha arriba. Abajo. En el piso de abajo. Ah. Creo que ya está. Es así. Así y así. Derecha. Tac, tac. Porque dice en el puesto de abajo. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Qué hijo de puta, boludo. Dice derecho. Así. El del medio. Tac, tac. El del medio, tac, tac. 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 Medio izquierda, izquierda. Medio izquierda, izquierda. ¿Qué sorete, boludo? ¿En serio?
Dice derecho y moral. Bien arriba. O sea, derecho arriba. Derecho arriba. En el piso de abajo. Me conformaré con el segundo puesto. Y segundo puesto, y si es el 2, no tiene sentido que sea en la fila del medio, porque en la fila del medio, el segundo puesto sería la del medio, y no te dejan la del medio porque ahí es donde dormís. Y así, derecha, izquierda, abajo, derecha, izquierda, abajo, derecha, izquierda, abajo. Qué complicado te tocó, boludo. En realidad probablemente es una estupidez, pero bueno. El teclado numérico sería... Buena, Perry. A ver, prueba con Perry. Sería 965. Entonces sería... ¿Cómo era esto? Era así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, este no se cuenta en realidad, ¿no? Puede ser, ¿eh? Perry lo sabe, Perry lo sabe. 965. Al revés, o sea, se cuenta de abajo para arriba. Ah, claro, pasa que yo no tengo teclado numérico. Para. Ok. Entonces sería 9. Para. ¿Cómo dijiste? Sería 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 6. Pero 5 no puede ser, Perry. Porque 5 sería este. Y en este no te deja activar. Claro. 9, 6, 4 entonces. A ver, prueba Cali. No nos vamos hasta que Cali te bloquee. A mí también me costó un huevo. Y mira que lo activé un montón de veces, pero nunca me acostumbro. ¿No? Mira, le vamos a leer a Perry. De nuevo. Dice. Una victoria solo estaba en alcance ciudadano en pleno derecho y moral bien arriba. Derecho bien arriba. ¿Ok? Derecho bien arriba. Dice, yo siempre viviendo en el siniestro piso de abajo. Me conformaré con el segundo puesto. Para mí tiene que ser 9. Bien arriba, derecho, tiene que ser 9. Sí. Entonces este. En el siniestro piso de abajo, segundo puesto. Yo pensaría que sería 2. Pero dice piso de abajo. Dice piso de abajo. Por eso yo calculé que era 2. 9, 2. Y el último dice adelantado por izquierda. Me toca el tercer puesto. Entonces puede ser 9, 2, 1. 9, 2, 1. Ah, 9, 2, 4. Puede ser 9, 2, 4. 9, 2, 1, ¿no? 9, 2, 4. El primero es 9, 100%. Y estoy seguro que el segundo es 2, 100% también. 9, 2, 4 tampoco. Mira que también tiene que ser el orden ideal, boludo. No, el 5 no se puede usar. Este no se puede usar.
Porque acá es donde se activa el jefe. Eso no se puede. Y acá lo tenés que hacer en el orden exacto, Gali. Hola, hola, volví. Hola, hola. Volví. Me mataste con esto. Buscarlo así, boludo. Tiene que salir, boludo. No puede ser, boludo, que no I salga. followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, A mí I también me believe. costó un montón, boludo, cuando lo Perfect hice, place to pero no puede hide ser tan out from the complicado. authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Indians? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Puto. El mod del Hollow. Debes ir probando, Cali. Empezá a probar ahí full meme, boludo. Tiene que salir. Te spoileo yo. Error, tío. Hey, Yo me maté, creo que dos nada más. No, uno maté nada más. Maté solamente a uno. Y no es que no me gustó, pero no voy a mentir, estaba un poquito hasta la chota de jugar Hollow Knight. Like that time, did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. Bueno, You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. no, yo ya estaba muy quemado. Pasa que me puse a hacer Panteón 5. Rotaba entre Panteón 5 y no hit todo el tiempo. Y me había cansado bastante, la verdad. Tenía ganas de jugar otra cosa. Es como que si jugaba Hollow Knight no tenía tiempo para jugar otras cosas. Probablemente vuelva, pero por ahora me lo estoy pasando demasiado bien platinando juegos, la verdad.
So, did you ever find it? Who? The man you were after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? ¿Qué juego? Oh, death. ¿Qué más? Oh, death. Helltaker. ¿De qué es? ¿Qué onda? ¿Está en Steam? Won't you spare me over till another ¿Para PC, para PT como la mía o What is this pide bastante? that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Oh, Para PC PT lo podría probar, oh, death. Oh, lo voy a jugar, lo voy a jugar. Won't you spare Ahora lo agarro. me over till Bueno, tampoco insulte mi War Machine, Tampoco insulte mi War Machine que lo da todo el tiempo. Lo da todo. esa plaquita de video sangra, llora sangre, pero lo da todo. Acá hay una pepita. Pero lo da todo mi plaquita de video. Este está en ultra. Yo no quiero decir nada, pero está en ultra. Está en ultra. Creo. ¿No? En alta. Ultra no, pero está en alta. Lo compraste al final, boludo. Yo no lo compré, boludo. Recolgué, no me lo compré. Tiene una re pinta ese juego, boludo. Ese es complicadito. Tiene pinta de ser bastante complicadito. Es estilo una aventura medio gráfica, ¿no? Con puzzle y todo eso, ¿no? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed. ¿Lo vas a jugar en directo, Cali? Indeed, that son bitch is Yo me olvidé de agarrarlo, boludo. Va a sacar un montón de juegos, tampoco me podía. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. ¿No? He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nah, yo igual estoy bastante feliz con todos los juegos que agarré. Me faltaron algunos, pero agarré un montón. No está mal. Tengo diversión para rato. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Para platinar tengo un montón de juegos. Un montón de horas. Perro. Nah, yo hice lo vivo, Perry. Yo me compré el Celeste y ya me lo pasé en pirata. Me compré el Crash y ya me lo pasé pirata a los 3. De hecho le hice una no-hit al primero jugándolo en pirata. Pero me lo compré para platinarlo. El Metal Gear Rising me lo compré y ya lo jugué pirata. Me compré un montón de juegos que ya jugué en realidad, pero los quiero platinar. Me compré toda la collection de Bioshock. La collection de Bioshock que me la compré. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me.
And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Bueno. Qué perros. Es que me metí en cualquier lugar por buscar la pepita. Ya me compré la collection que te viene el 1 Remastered, el 2 Remastered y el Infinite con los DLC. Tiene que haber una pepita por acá 100%, por eso no me dejan ir. Acá está, putas. Nice, tengo todas. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge. ¿Qué son esos emotes nuevos, boludo? Damn reason myself. At this Dale, point, I vean, guess dame you mi. think Silas Greaves Que is a descanses. worse murderer than Jim Reed ever was. Y a ver cuando soluciona lo del Cuphead, boludo. Que lo tenés que platinar. Quiero ver ese platino dentro de poco del Cuphead, Te queda lo más divertido. Besito, bebé, descansa. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. A mí me está fascinando esto de platinar juegos. Lo estoy pasando demasiado bien. That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Sí, son juegos que ya me pasé. La mayoría. Pero hay algunos que no los juego hace años. Me compré la colección de Black Mesa también. De Half-Life 2, Half-Life 2 Episodio 1 y Episodio 2 y Portal. Bueno, Portal es mi juego favorito y los voy a platinar también. Pero hay algunos que nunca jugué y me los compré igual. Pero la mayoría que me compré ya los había jugado. De hecho, mira, a ver. De los que me compré, mira, me compré todas las de Bioshock. El Celeste, bueno, el Crash. El Darksiders, este nunca lo jugué. O sea, lo probé hace muchos años en Play 3, pero no lo jugué. Vi muy buenas reseñas, así que bueno. El Enter Lilies no me lo pasé. Lo jugué, pero no me lo terminé de pasar. El Everhood es juegazo. El Everhood es terrible juego. Bueno, los High Life, el Portal, el Metal Gear, el Portal. Me compré el Resident Evil 5 el pedo. Me compré el Sleeping Dog también. Me compré el Sleeping Dog porque me sobraba. Me compré todo eso. Bueno, me compré el Terrario también, pero no lo voy a platinar el Terrario ni pedo. De acá que tengo. Pero sí tengo juegos interesantitos. Aproveché las ofertas. El Enter Lily está buenardo. Yo lo dejé de jugar cuando lo estaba streameando porque por alguna extraña razón me lagueaba el PC en una zona específica, pero cuando tenía la PC vieja. Cuando tenía la PC con gráfico integrado. A ver si se la aguanta ahora con la placa. Imagino que debería. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, but rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that son bitch out. Hey, No, yo sí capaz que lo juegue, pero no platinarlo. no wonder you're so ornery. Pero jugarlo sí. Pero no creo que en stream, o sea, lo voy a jugar ahí muy de chill yo. Me faltaron algunos juegos que me gustaría, pero
Mi PC tampoco todavía no es tan god como para pasarme comprando juegos copados. Y además, hasta tengo en mente comprarme... Me quiero comprar una Play 3. Porque hay un montón de juegos de Play 3 que quiero jugar. Por ejemplo, quiero platinar todos los God of War. La trilogía del God of War lo quiero platinar, pero necesito la Play 3 para eso. Es buena, es buena. Pero tengo que comprarme la Play. Y la Play 3, vos sos argentina, ¿no? Sí. Por Marketplace la podés conseguir a partir de 25 lucas más o menos. Por lo menos en Marketplace la conseguís a partir de 25 lucas. Y lo bueno es que, bueno, por ejemplo, mi tío tiene una. Mi tío tiene una y él sabe chipearla. La sabe chipear, boludo. O sea, tengo literalmente todos los juegos de todas las consolas ahí free. Un poquito XD piratearlo, pero bueno. Fue. Y bueno, y aparte me tendría que comprar la capturadora para streamearlo. Pero bueno, la capturadora HD vale... La más comuncita vale como... 4 lucas. Es que para empezar, es caro, ya los juegos de Play 3 son caros, literal. Y también tenés que conseguirlo, porque estamos hablando de una consola de hace 2 generaciones. O sea, también es complicado conseguirlo. Pero más que nada los que quiero platinar en Play 3, aparte de la trilogía de God of War, el Shadow of the Colossus, el ICO. El The Last of Us a mí no me llama la atención porque no me gustan esos tipos de juegos, pero después hay juegazos también. Bueno, también la estabilidad, ¿no? Porque puedo jugar un montón de juegos que empecé, ¿no? Not even an army of demons could have stopped me now. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. But for all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed me. Ah, es verdad. El Red Dead Redemption, ese sí, ese está god para platinar. For instance, did my thirst for vengeance turn Acá me me faltan into 2 pepitas, something por worse cierto. than the man I was after? El Red Dead Redemption es god. Incluso si tengo la Play 3 puedo jugar... Es verdad, boludo, lo voy a dejar, perdón. También me molesta. Incluso como puedo jugar juegos de Play 2, está el Dead Red Revolver. Que ese sí lo jugué. Antes de que salga la fama de Red Redemption. Cuando yo tenía mi PlayStation 2 jugué a ese juego. Que es la primera de la saga. Es bastante horrible, si vos lo ves es horrible como se ve y todo. Pero bueno, es la cúspide. Con eso comenzó la historia de Red Dead. Y bueno, el 2, el Red Dead Redemption 2, también obviamente le tengo unas re ganas.
Pero bueno, para pensar obviamente no está para Play 3, pero bueno, en un futuro imagino que si mejoro la PC lo voy a jugar en PC. Acá me faltan 2 pepitas. No, boludo, sí. Es lo feo de los usuarios de PC. O sea, tenemos muchas ventajas los usuarios de PC, pero también muchas desventajas. La ventaja es que podemos jugar lo que se nos cante la chota, pero la ventaja es que cada vez que sale un juego nuevo o algo por el estilo, literalmente es como más caro comprarte una consola nueva para mejorar tu PC. Porque hay veces que literalmente tienes que cambiar todo el hardware. Pero bueno, por lo menos ahora con esta PC puedo hacer cositas por ahora. No la puedo exigir mucho, pero se comporta. Es verdad, aparte sí, los juegos indie, boludo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque también es uno de mis juegos favoritos. Pero si a vos, por ejemplo, te llega a gustar el Isaac, el de Binding of Isaac, el Repentance, bueno, cualquiera, pero el Repentance en general, es un juego que no pide nada y tenés literalmente miles de horas de juego. Pero miles de horas de juego. Yo amo ese juego con todo mi ser porque es uno de los juegos que... Bien. Es uno de los juegos que me salvó, boludo. Cuando yo tenía mi PC que no podía hacer nada, me la pasaba jugando el Isaac, boludo. Fuck, qué horror. Yo tengo pensado hacer un reto en el Isaac. Tengo en mente hacer un reto en el Isaac. Acá me falta solamente ahora uno. El Repentance está god, con los nuevos personajes. El Repentance con los nuevos personajes está god. Sí, boludo, hay gente que se hace no hit de Isaac. Es una locura. No, mi reto no sería tan brutal. Mi reto sería... hacerme una racha de victorias. O sea... Jugar con Isaac. Si por ejemplo, para empezar llegar hasta el corazón de mamá. O hasta Isaac. Hasta el cofre. Llegar hasta el cofre y después empezar una con Magdalene. Llegar hasta el cofre. Llegar a jugar con Caín. Si con Caín pierdo y no llego hasta el cofre, tengo que volver todo de nuevo al principio. Otra vez con Isaac y así. Sin resetear. No vale reset, o sea, con las partidas que te toca. Y más adelante ir agregando a más dificultad y después agregar los time tags. Claro, esa es la gracia, te tocan ítems malos y te querés morir. Perro. Bueno, eso está bueno, está bueno. Hay gente que hace así, pero con... Busca racha de victorias, pero con The Lost. Solamente jugando The Lost.
De hecho, si te gusta ver gameplays y esa cosa o streamers, te recomiendo a Crafter Links. Es un chabón que es prácticamente solamente juega Isaac. Y ahora, hace poco se estaba haciendo un speedrun del Dead God. El Dead God es como el juego completo. Estaba haciendo un speedrun de eso. Pero onda dura como 30 40 horas. Además lo hace en streams separados. Está muy bueno. El chabón la rompe, te digo. Volví. Ya le empezó a agarrar la loca, lo ves. Pero sí, después si querés pegarle un vistazo al chabón. Bueno, tiene canal en YouTube también. O si no querés entrar a los directos. En el canal de YouTube sube las partidas del speedrun. Ok, Pepita cerca. Buena. Nice. Ahora sí, a terminar el juego y me queda un par de pepitas nada más. Che, lo de los está tan mal. Claro, el chabón ahora creo que como ya se hizo el speedrun, lo que estaba haciendo era eso. Era hacer rachas con The Lost. Eso también es buena porque es más complicado, le agrega su toque. Pero la forma que yo lo quiero hacer también es interesante porque, por ejemplo, a mí hay personajes que odio jugar. Por ejemplo, odio jugar con Magdalene. El early de Magdalene me da mucha pereza. Más si te toca un ítem de mierda al principio. Es horrible. Después Blue Baby también lo odio con todos mis seres. Un personaje que me da mucho asco. Bueno, después Jacob y Coso también. Sí, tiene más corazones, pero es lentísima, boludo. Y para el modo de juego que juego yo, o sea, por cómo juego yo, es horrible, boludo. Es lentísimo el personaje, da mucho asco, boludo. Y Blue Baby me da mucha pereza, boludo. Aunque Blue Baby es horrible en un juego early, o sea, sin desbloquear muchas cosas. Pero... ¿por qué mato a este porro? No, creo que es Eve. Sansón es el que revive, creo. Sansón es el que revive. El Eve es el que acumula daño mientras más... El que acumula daño haciéndose daño. Que después desbloqueas la Gillette, la Razor Edge.
Pero bueno, no hay nada más lindo que jugar con Isaac y con D6. Sí, está broken, está broken. Para mí es el más divertido también. The Lost también es divertido. Apollyon no, el otro. The Forgotten. The Forgotten es divertido porque cambia un montón de mecánicas, puedes jugar a melee. Pero tenés que saber jugar también con The Forgotten. El Lily también me gusta. De hecho, para desestresarte, jugar. Para desestresarte, no, para desestresarte tenés que jugar Lily en modo grid. Literalmente tenés 70 bichitos golpeando por vos, es increíble. Yo siempre que estoy aburrido y quiero jugar algo, pum, Lilith en... Ahora que está, este está complicado. Ah, me equivoqué. Cambié de personaje al pedo. Bueno. Sí, este juego está inspirado en todos los vaqueros famosos. Aparece Jesse James, aparecen todos acá. Aparecen literalmente todos. Otra vez me pasé el juego. Modo récord. Y todavía me falta desbloquear un montón de cosas, puta. Todavía me falta desbloquear todas las habilidades. Me falta un montón de habilidades que desbloquear. Y me falta un par de pepitas. Así que voy a tener que abrir un juego nuevo. Un juego plus nuevo. Para desbloquear las habilidades que me faltan. Para sacar ese logro. Por lo menos quiero ese logro y el de las pepitas hoy. Y después me quedaría un poquito complicado lo demás, pero me queda todavía pasármela en la dificultad más difícil. En esta partida lo tengo que perdonar. Acá lo tengo que perdonar para sacar logro. Porque en la partida anterior lo maté. Tengo que agarrar el otro final. Rendición. Se viene el logro. God. Hacia el ocaso. Luego logro. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that Lo voy al juego que me pinta. Es la gracia. Me gusta cuando son complicados. De hecho, cuando
me puse a platinar el modo pirata del Crash 1. Vale, el Insanity Trilogy, pero empecé con el 1. Fue muy pesado. Y eso que yo el juego lo tenía completamente muy estudiado. Porque como le hice una no hit, o sea, me lo sé de memoria. Pero tenía que sacar todas las reliquias, todas las gemas y todo, y sufrí un montón. Pero es divertido, es la gracia. Ahora me está gustando mucho hacer platino de juego. Y la no hit la dejé apartada. Un poquito por tema de salud, aunque no lo creas, porque como sufro de ansiedad generalizada, ataques de pánico y todo eso, en realidad no me puedo poner nervioso. Y el otro día ya haciendo Panteón 5 para platinar el Hollow. Y haciendo la no hit me subía el ritmo cardíaco a full. Entonces dije, bueno, por salud no tengo que hacer no hit, no tengo que pasar por cosas estresantes. Entonces dije, bueno, vamos a platinar juegos. Me instalé un programa para que se vean más bonitos los logros, porque los logros de Steam son horribles. Sí, la no hit es muy nerviosa y estoy hace mucho tiempo con el Hollow Knight encima. Yo me confío porque la del Crash no me costó tanto, o sea, la saqué en menos de un mes. Solamente me hice 33, en la run número 33 lo saqué. Pero la del Hollow Knight es... o sea, tengo PB1 en el Hollow Knight. Tengo PB1 y no la pude sacar todavía. PB1 hace como más de un mes. Me faltan 3 pepitas. Voy a sacar rápido el logro de... Tranquilo que no lo voy a rejugar. Ah, es que a mí las plataformas se me van bien. Sí, es complicada. Igual hay un par de truquitos, pero es complicada. Pero sí, yo me rebajaba porque decía, bueno, la no hit de Crash cuando me la saqué y me la verificaron y todo eso. Yo decía, bueno, me saqué la del Crash, o sea, tampoco es tan guau. Y después me abrieron los ojos y me dijeron, literalmente es un juego que tenés que hacer todos los saltos perfectos, porque es un juego prácticamente de saltar. Tenés que hacer todos los saltos del juego perfectos, o sea, no puede fallar un salto. Fallas un salto y es reset. O sea, no hay manera de corregir. Por ejemplo, en el Hollow Knight es mucho más complicado que el Crash, pero si saltas mal, podés corregir. Pero en el Crash no podés corregir. Tengo que subir 2 niveles nada más. Vamos a hacer esto rápido. No voy a completarme el juego otra vez, No va a pasar. Bueno, igual todavía me queda completarlo una vez, pero... Realmente necesito subir 2 niveles. Literalmente un nivel... Casi un nivel nada más tengo que subir, así que... God. De hecho podría aprovechar. Podría aprovechar para buscar los que me faltan. Claro, la perspectiva engaña mucho. Bueno, no sé si llegaste, pero la pantalla del puente... Bueno, hay dos, pero bueno, la pantalla del puente, no sé si llegaste hasta ese punto. En no hit es una tensión, pero brutal. La tensión que pasas.
Bro, ¿se me crashó el juego o no aparecen enemigos? No aparecen enemigos, what the fuck. Ahí está. Sí, vas por la cuerda del puente. Yo lo hice así también. Además yo me hice full, o sea, yo no me salté ni una pantalla, digo. Te podés saltear pantallas en no-hit. O sea, es legal, agarrando la gema, obviamente, ¿no? Te podés saltar un par de... no, una pantalla que te saltes igual. Y yo me lo hice con todos los niveles. Y además, me lo hice sin triple máscara. Sin agarrar triple máscara. No usé triple máscara en toda la run. Que te da la invencibilidad. Bueno, yo me hice esa categoría. De primera me lo saqué sin usar la triple máscara. Y la triple máscara es con triple máscara es un paseo la run. Pero ¿en serio me falta gente? ¿Qué onda? La máscara está permitida, sí, sí. Pero son dos runs diferentes. Miento, en Team Hilde, no sé si ahora, pero bueno, cuando yo me la saqué, daba igual si te la sacabas con triple máscara o no. No estaban separadas por run. Claro, eso depende de vos. Yo por ejemplo lo quise hacer más difícil y por eso no lo usé. En la de Crash sí está roto, por ejemplo. Porque... Pero no me salen enemigos. No me salen enemigos. Se me rompió el juego. No me deja avanzar. Pero bueno, por ejemplo en la del Crash, literalmente las primeras 3 misiones, los primeros 3-4 niveles, podés tener triple máscara en todos los niveles. Si lo haces bien, literalmente son 3 niveles seguidos que estás constantemente con la triple máscara. Y yo dije, no lo quiero hacer así. Le quiero dar un poquito de... que sea un poquito complicado entre comillas. Así que dije, no lo voy a hacer con triple máscara. Se me movió el juego, bro. De puta madre. Claro, sí. Le pierdo un poquito la gracia. No es ilegal usarlo, pero está más lindo sin triple máscara. Es más divertido. Pero para hacer no hit, el Crash es un muy buen juego para entrar en el mundo no hit. Tiene sus cositas la run. No te voy a decir que es una run fácil porque una no hit muy buena fácil. Pero tampoco es una locura de dificultad. Ahora sí. Ya me aparecía, boludo. Acá me faltaban enemigos.
Pero bueno, ahora dentro de un tiempito no muy lejano se viene el platino del Insanity Trilogy. Básicamente 3 juegos. 3 juegos de una. Después el Crash 2 y el Crash 3 no lo hice no hit porque no me gustaron. Para hacer no hit, la verdad. El 2 es... El 2 sí es complicado, la no hit del 2 sí es complicadísimo. Voy a bajar un poquito el volumen del juego que está muy fuerte. Tiene mecánicas nuevas. O sea, tiene la mecánica de dash salto. Los niveles son más complicados. Los niveles de hielo son horribles. Agregan las cajas nitro, o sea que tenés más cosas que esquivar. Bien, me falta un nivel. Pero si algo cambia, para mí es mucho más difícil. Por lo menos yo lo jugué solamente, me lo pasé. Y es difícil. Ya cuando lo platine vamos a ver. Capaz que en una de esas cuando platine el juego y lo conozca mejor me anime a hacerle no hit. Y este juego para speedrunearlo está joya, ¿no? Este juego no hit, no, es imposible. Va, no creo que sea imposible. Pero sí... Pero sí muy complicado, o sea... El modo normal quizás no sea tan complicado. Pero también es como un juego muy largo, o sea, no tenés muchos skips para hacer, creo. Tendría que revisarlo, pero... No tenés muchos skips. Por ejemplo, la run del Crash dura hora y media, como mucho. La del Hollow también, porque la del Hollow te skipeas un montón de cosas, de lugares. Pero esta literalmente tenés que jugarte el juego completo. Esa me llama mucho la atención. La no-hit del Metal Gear sí lo quiero intentarlo, por lo menos. Es un juego que me encantó, boludo. Bueno, lo voy a platinar, de hecho es el siguiente a platinar. Después de este probablemente se venga el platino del Metal Gear Rising. Pero ese sí es complicado. Es como hacerte una no-hit casi del Sekiro, boludo. Porque tiene mucho parry, muchas esas cosas. ¿Lo tenés pendiente? Jugalo, boludo, es un juegazo. Pero es un juegazo. Tiene dificultad. Tiene dificultad, la verdad. O sea, no wow, no al estilo Dark Souls o algo de eso. Pero sí tiene su dificultad, tiene unas mecánicas brutales. Las peleas contra jefes son re épicas. La banda sonora es espectacular. O sea que cuando le puedas dar un vistazo, jugalo. Es un brutal.
Yo lo jugué este año, hace un par de meses lo jugué. Jugalo, jugalo. Jugalo así te lo pasás y si te querés pasar cuando empiece el platino, así no te spoileas. Es con... eh, más o menos, no sé cuánto durará, no sé cuánto me dura, a mí no te quiero mentir. Pero quizás unas 8 horitas tenés de juego, más o menos. No sé si más o menos. Yo creo que está por ahí, 7, 8 horas. También obviamente lo que tardes, porque hay algunos jefes son complicados. Pero es muy frenético el juego. Es como pa 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 pa. Sí, debe durar aproximadamente eso. No, más no creo, más no creo. Más de 8 horas es imposible. Yo diría que está rondando por ahí. Yo me lo fumé en 2, 3 días, más o menos. Pasa, bueno, yo lo jugaba en directo y jugaba un montón de tiempo. Pero creo que me lo pasé en 2, 3 directos, más o menos. Y jugaba eso alrededor de 2 horas y media por directo. Pero es muy épico el juego, o sea, está hecho para que sea épico. La banda sonora en los jefes, momento de... Es espectacular, en serio, jugalo. Es muy bueno. Por cierto, acá me falta... Acá me falta una de estas reliquias, pero no sé dónde carajo estará, la verdad. Pero ahora la voy a buscar. Acá me falta solamente una. Voy a usar esta. Esta la desbloqueé. Y esto. No, pero te sirve, es un juego para jugarlo de chill. Ahí, para distraerte de la no hit. Para distraerte de la no hit te viene perfecto. Yo por eso tampoco pude tryhardear exagerado al Hollow Knight, pero por ese motivo. Porque... O sea, me gusta jugar muchos juegos. Entonces no eran todos mis directos. Por ejemplo, Cali, literalmente todos sus directos son Hollow Knight. Y yo no quería eso. Pero porque me iba a terminar quemando. Y al final me terminé quemando igual, pero... Fuck, me caí sin querer. Por eso siempre jugaba algo. Siempre jugaba algo cuando estaba en la hit. ¿Dónde carajo estará la pepita que me falta de acá? Igual ahora la voy a buscar en tuto, ¿no? Chupa 3 pingos. Me faltan 3 pepitas para el logro. Después ya me quedaría lo final. Todavía me queda un par de horas de juego. Claro, sí, cuando la tryhardeas así, sí, olvídate.
Pero yo también tryhardeaba muy de vez en cuando, pero llegaba a un punto que me aburría un poco. No me aburría, me cansaba, quería jugar otras cosas. Por eso creo que no sirvo para hacer nojito. Mi idea era sacar la nojita antes de que salga Silkson, pero bueno, no va a ocurrir. Ok, se viene el logro nuevo. Se viene logro. No puede ser que no pueda encontrar el que me falta. Hay un logro que tengo que ganar un duelo y después de ganar el duelo tengo que matar a un pájaro. Es como, what? Ese tengo que buscarlo. A ver si por acá veo. No, ese está por acá. Mal, super random y no sé cómo lo voy a hacer. No tengo ni idea cómo hacerlo eso. Puede ser que no puedan entrar la pepita de acá. Bueno, ahora la busco. Voy a subir de nivel y después la busco. Quiero por lo menos tener todas las pepitas. Y el logro de las habilidades. Entonces yo estoy ok. Pero es rarísimo, boludo, que no la pueda encontrar. Es que ni siquiera me la marca la habilidad especial que tengo de que me resalta cuando hay una pepita cerca. Bueno, que esté por una casa de por acá. Casi me mata el perro. Ahora voy a buscar ese logro como es. Y en qué momento lo puedo sacar. Porque no se me ocurre cómo. A menos que haya algún... Ah, acá está. 100% está acá. 100%. God. ¿Dónde está? ¿Dónde está cerdo? Acá. Bien. Ok, a subir el nivel que me falta. Que lo subo acá, de hecho. Se viene el oro. Voy a terminar esta parte por meme nada más, pero no es necesario. Ladies and gentlemen, se viene otro logro más.
Logro desbloqueado por un puñado de habilidades. Desbloquea todas las habilidades en el modo historia. GG. GG. Parece que tengo que sale ahí es un programa externo, boludo, para Steam, porque las notificaciones de Steam son horribles. Entonces por lo menos lo puedo. Me quedan solamente estas. The fuck. Volví, ¿no? Sí, volví. No sé qué le pasa. Ok, para estoy buscando. Esto. ¿Dónde están las papitas que me faltan? A ver, ahí va. Voy a hacer esto así, pequeñito. Voy a iniciar este recuerdo. Me faltan 2 pepitas de acá. Y jeje. Después me quedan cosas, pero bueno. Por ahí está God. Encima re temprano, saqué un montón de cosas. Literalmente me pasé otra vez el juego. Me lo pasé ayer en modo difícil. Hoy me lo volví a pasar en Game of Plus. A ver. Voy a parar un ratito. A ver dónde está. Que la primera está. La primera está en. Que probablemente la tenga yo. Get ready, boys. Dale, bro. Muchas gracias por pasarte. Que descanses. Nos estamos viendo. Gracias. Saluditos. Buena noche. Así, si lo sacamos. Este logro de mierda hoy. ¿Dónde está? ¿Cómo la misma misión? ¿Ve?
Ok. Para estar un rato, a ver. Porque no veo dónde agarró el bro. Como un campamento. Voy a ver como un campamento por acá. No sé en dónde, pero... ¿Estamos en el mismo? Parece que no. No, estamos en el mismo. No, yo tiene la cerradera. Acá. Sí, acá. A ver. Ok. Vi una. Ahí, allá hay una. Perfecto. Me falta una. Ok. Creo que se viene el oro. Esto puede venir el oro. Se viene el oro. Fuck. Primero muerte, después el oro. A ver si encuentro ese lugar. No, es un lugar por ahí por los puentes que se puede abrir una puerta de madera que está bastante oculta. Bueno, no bastante, pero se puede, es bastante perdible. El güey viene por acá. Allá abajo está, creo. Creo que está allá abajo.
Está acá. Ladies and gentlemen. Let's fucking go. La verdad al descubierto, recoge todas las pepitas de la verdad. Very nice. Y ahora, de festejo. Qué buena. Me faltaban esas dos nomás. Perfecto, tenemos todas las pepitas de la verdad. A ver cómo nos quedamos con los logros. 20 logros. Nos queda el modo arcade. Terminar las misiones en modo arcade. Conseguir máximo de 3 estrellas en una misión de modo arcade. Terminar la historia en dificultad real oeste. Oeste real. Matar a un pájaro durante un duelo ganador. Ese no lo entiendo, bro. Termina el desafío duelo ganando todos los duelos con honor. Pero bueno. Voy a despedir acá. Yo ya probablemente siga jugando, pero para YouTube. Ahora lo voy a hacer en 2 partes. Así que con esta pantalla nos vamos. Muchas gracias a todos por ver. Denle like, suscríbanse y todas esas cosas. Abajo en la descripción está toda la data y de cuándo en dónde estamos en directo platinando juegos. Y nada, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente show. Bye bye.